नमस्कार मु उमाकांति बेदी ओडिशार निजर ब्राह्मण समाज क्षत्रिय समाज पूरा जेनराल कास्ट सवर्ण समाजर समस्त भाई भौणी की निकट निजर प्रणाम जनाऊँगी। मो मनरे गोटे बहुत दिन है गोटे पीड़ा अच्छी दुख अच्छी से मुझे कहवाक चाहूँगी। मु भावुची इंडियार जेतिकी राज्य अच्छी सब राज्य भितर ओडिशार आम जेनराल कास्टर भाई भौणी भाया मूर्ख को दुनिया ना ये मत बहुत दुख लगुच मूर्ख कहवाई किंतु मु कहूँ ये जे ओडिशा सरकार निजर आम चाकरी बाकरी जो फर्म आम आवेदन कर तार बयस सीमा बढ़ेदेले 42 वर्ष। आम जेनराल कास्ट लोक मैंने खुशी हो गले जे आम बयस सीमा सरकार बढ़ेदेले 42 वर्ष किंतु सेमाने एते मूर्ख जे बुझीपारे जे आपण को आपणकर हक जो 10% ईडब्ल्यूएस कोटाटा आज पर्यटन कहीं ओडिशा लागू है आमर चाकरी बयस सीमा 42 बढ़ेले किसी फायदा हेनी। आम छुआ पिला जदि 20 वर्ष 18 वर्ष 20 वर्ष यंग एज टीन एज चाकरी रिजर्वेशन कोटा जो बजे पाऊना एस टी ओबीसी एससीबीसी माने चाकरी बजे दूसरी रिजर्वेशन ना बोली जेनराल पिला माने चाकरी बजे पाऊना जी 18 वर्ष चाकरी बजे पाऊनी सी 42 वर्ष कौन उपाड़ी पकेब। एमाने बुझी पाऊना जे सरकार इनको गोटे लॉलीपॉप धरेदेले गोटे चॉकलेट धरेदेले आपण पाखु फॉर्म फिलअप पैसा लुटिवाई यहाँ सब बाट कराई आपण मैंने 42 वर्ष पर्यटन फॉर्म पकाउे चाकरी हम 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 कहीकि आपण प्रत्येक फॉर्म फिलअप 1000 टଙ୍କା दौथे जेकोसी नोटिफिकेशन वाला 1000 टଙ୍କା देवे फॉर्म फिलअप करेंगे ऑनलाइन चार्जेस अच्छी सबकि अच्छी पुणी एग्जाम सेंटर को जी एग्जाम देवाई ट्रावेल अलाउंस अच्छी एससी पिला तो मैक्सिमम जॉब रे ट्रावेल अलाउंस भी मिल जाए आपण रिजर्वेशन नहीं फाइनेंशियल हेल्प नहीं स्टाइपेंड नहीं स्कॉलरशिप नहीं ट्रावेल अलाउंस नहीं किसी नहीं तापर फॉर्म फिलअप पैसा देवे ताले आपण 42 वर्ष पर्यंत फॉर्म पकाउे चाकरी हम 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 नहीं उपरकू ताहले कहीं आपण आज पर्यंत कौन सरकार एग्नेस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन नौ ना आपण कौन रैली शोभा यात्रा कि स्ट्राइक सत्याग्रह किसी भी करना आपण भाया मूर्ख तो दुनिया रे कहीं ना आपण चाकरी एज 42 वर्ष बढ़ेदेला आप खुशी हो गले। सुप्रीम कोर्टर गाइडलाइन अनुसार कौन सरकार केंद्र सरकार कि राज्य सरकार रिजर्वेशन जो कैप अच्छी आमर निर्धारित गोटे सीमा 50% क्रॉस करने कथा नुह किंतु ओडिशा रे सेटा ऑलरेडी क्रॉस कर सारे जब बीजेपी शासन आसिले जदि रिजर्वेशन बंद करार अच्छी पूरा बंद कर दि जाओ ना जदि रिजर्वेशन चालू कराऊँगी ताले ये सिस्टम करा जाओ 10% एससी कोटा दि जाओ 10% एसटी 10% ओबीसी 10% माइनॉरिटी 10% जनरल ईडब्ल्यूएस ताले 50% हो गला आ बाकी 50% को यूआर कर दि जाओ सबू कास्टर सबू कम्युनिटीर जमी प्रतिनिधित्व रही 10% एससी 10% एसटी 10% ओबीसी 10% माइनॉरिटी और 10% जनरल 50% हो गला टोटाल समस्त 10 10 10 आ 50% यूआर ओपन कैटेगरी आज पर्यंत आम हक आमको मिललानी आम 10% ईडब्ल्यूएस कोटा कि आम हक काटिक अन्य हक अन्य मानकर रिजर्वेशन बढ़ाई दि जाए 50% कैप को भी क्रॉस कर दि जाए किंतु से आपण मुंडे जमा पशुनी जी आम जेनराल कास्ट भाई भौणी अच्छा कि वयस्क लोक अच्छा से खुशी हो बाह बढ़िया गले सरकार बयस सीमा बढ़ेदेले चाकरी आपण मैंने एत गबगांड बुझी पाऊना जे जार 20 वर्ष चाकरी हो पाऊनी रिजर्वेशन कोटा खाई जाऊँगी भविष्य जो ब्राह्मण कास्टर पुआ पिलाटे 20 वर्ष चाकरी बजे पाऊनी से गोटे एंट्रांस एलिजिबल हो पाऊनी से 42 वर्ष केमती हो 42 वर्ष कौन उपाड़ी पकेब आपण पाखु पैसा लुटियापी ये व्यवस्थाटा कराई एत बड़ गोटे जन आंदोलन चलुची दिल्ली जंतर मंतर रे राष्ट्रीय स्तर में रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन 21 अगस्त
ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁ ମୁଁ ଦେଖୁନି କେହି ତାକୁ ଟିକେ ସମର୍ଥନ ଦେବାର। ରିଜର୍ଭେସନ୍ ହଟାओ ଆନ୍ଦୋଳନ, SC/ST ଆକ୍ଟ ହଟାओ, UGC ଆକ୍ଟ ହଟାओ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାଳ ହେଲା SC/ST ଆକ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ FIR ହେଲା, କିଏ ଜଣେ କହିଲା ମୋତେ ମୋ ଜାତିକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାରିଲା, ବିନା କୌଣସି ଇନକ୍ୱାରିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 6 ମାସ ନନ୍ ବେଲ୍ ଜେଲ୍। ପୁଣି ସେ SC/ST ଲୋକକୁ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଇସା ମିଳିବ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନୁଦାନ। ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ। କେତେ ପିଲା ଆମର 3ଟା କାଷ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି ଜେନେରାଲରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବଣିଆ, ରାଜପୁତ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଓନ୍ଲି 3ଟା କାଷ୍ଟ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବୈଶ୍ୟ, କ୍ଷତ୍ରିୟ। ବୈଶ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ବଣିଆ, ମାରୱାଡ଼ି, ଆଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ରାଜପୁତ, ଠାକୁର, ଜାଟ ମାନେ 3ଟା କାଟାଗୋରୀ କେବଳ ଜେନେରାଲରେ ଯାଉଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବଣିଆ, ରାଜପୁତ। ତିଲକ, ତରାଜୁ, ତଲୱାର। କେତେ ପିଲା ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି, ଲାଠିଚାର୍ଜ ହେଉଛି, ବସ୍ରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଲଦି କୁକୁଡ଼ା ଛେଳିଙ୍କ ଭଳିଆ ନେଇଯାଉଛି ଜେଲକୁ। କାହିଁ ଟିକେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ତାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ଜଣେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟର ଥରେ EWS କୋଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲି, ଜଣେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମୋର ରିଲେଟିଭ୍। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମୋର ଆମ ଲୋକାଲ୍ RIଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଭଲ ପରିଚିତ, ଲୋକାଲ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ତାଙ୍କ ଅଫିସକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ EWS ଇନକ୍ୱାରିରେ। 2 ଜଣ ନା 3 ଜଣ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି ଭଲ ଭାବରେ। 2ରୁ 4 ଭିତରେ ଗୋଟେ ୱିଟନେସ୍ ଲାଗୁଛି। ୱିଟନେସ୍ ମାନଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର୍ ଲାଗିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଇକୋନୋମିକାଲି ୱିକର୍ ସେକ୍ସନ୍ କି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଲେଭେଲରେ ଯେଉଁ ଜବ୍ ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ EWS ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ମୋତେ ସେ ଆମ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୋତେ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣନ୍ତି? କହିଲେ ଆମକୁ ଉପରୁ ଆମ ତହସିଲଦାର, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, କଲେକ୍ଟର ଲେଭେଲରୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଜେନେରାଲ କାଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ EWS ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଆପଣ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରିଜେକ୍ଟ କରାନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବେଳକୁ ସରକାର ପାଖରୁ ଉପରୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି ଯେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଉପର ପାଇବାକୁ ସବୁବେଳେ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଦାବିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦାବି ପାରୁନୁ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ଅଟକାଇ ପାରୁନୁ। ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ UGC ଆକ୍ଟ ନେଇଆଇଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କେସ୍ କରିକି ଜେଲରେ ପୁରେଇବା ଲାଗି SC/ST ଆକ୍ଟ ନେଇଆଇଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ଲାଗି ରିଜର୍ଭେସନ୍ କୋଟାଟା ସମ୍ବିଧାନ ଯେବେଠୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ଏ ଯେଉଁ EWS କୋଟା ନ ଦେବା ପାଇଁ ଉପରୁ RI ମାନଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି। ମୋତେ ସେ ଭଲ ପରିଚିତ ବୋଲି ମୋତେ ସେ କହିଲେ ଉପରୁ ଆମ ଅଫିସର ଲେଭେଲରୁ, ସରକାର ଲେଭେଲରୁ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, କଲେକ୍ଟର, ତହସିଲଦାର ଲେଭେଲରୁ ଆମକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବେଶୀ EWS ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ କରାନ୍ତୁନି, ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜକୁ ଦାବି ପାଉନୁ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେମାନେ ଆମ ସରକାରୀ ତନ୍ତ୍ରରେ ଯେମିତି ହେଲେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକି ଉପର ଲେଭେଲକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି, ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସିନା ମୋ ସହିତ ପରିଚିତ ବୋଲି କଥାଟା କହିଲେ। ଏଟା ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛି ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ଜେନେରାଲ କାଷ୍ଟକୁ ଦାବିବା ଲାଗି। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲଲିପପ୍ ଧରେଇ ଦିଆହେଇଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ 42 ବର୍ଷ ବୟସ ସୀମା ବଢ଼େଇ ଦେଲୁ ଚାକିରିର। ଜେନେରାଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଉ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହେଉ, ସବୁଠି ଚାକିରିର ଲାଷ୍ଟ ଏଜ୍ ସମୟ ସୀମା ହେଲା 28। SSC ହେଉ, SSC ହେଉ, ସବୁ ଥିଲା 28। କେବଳ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଯେଉଁ UPSCରେ ଥିଲା 32। ସେଟା 42 କରିଦେଲେ ଆମ ଲାଭ କ'ଣ? ଆମକୁ ଆମ 10% EWS କୋଟା ଲାଗୁ କରାଯାଉ। ଯଦି ଆମକୁ ଆମ 10% EWS କୋଟା ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି ଭଲ, ନହେଲେ ନାହିଁ ପୁରା ରିଜର୍ଭେସନ୍କୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରାଯାଉ। ଓନ୍ଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍। ସେମାନେ ପଙ୍ଗୁ, ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିବେନି। ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷମ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଯାହାର ହାତ, ଗୋଡ଼, ପାଟି, କାନ, ନାକ ସବୁ ଭଲ ଅଛି, ତାକୁ କାହିଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ମିଳିବ? ସେ ଯେକୌଣସି କାଷ୍ଟରେ ହେଇଥାଉ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ମୋ ଜେନେରାଲ କାଷ୍ଟର ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ମସଲା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଚାଲୁଛି, ରିଜର୍ଭେସନ୍ ହଟାଓ ମୁଭମେଣ୍ଟ, RHA ମୁଭମେଣ୍ଟ, ତାକୁ ସମର୍ଥନ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ କିଛି ଦେଖିପାରୁନି।
ଏତିକି କହିକି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ।